This video magata tayo ng kalabasa, sitaw kalabasa. Ito yung sitaw kalabasa natin gagataan. Ito lang ang gagataan natin yan, Coco Mama. Ayan guys, mag-gisa na tayo. Ayan na. Inigisa na natin yung sahog natin. Ito. Pinapalabas muna natin yung taba. Isa lang natin maigi guys. Guys, ilagay na natin yung unang kalabasa kasi medyo matigas to. Ilagay natin. Pag medyo malambot na yan guys, ilalagay natin yung sitaw. Migas muna natin. Lagay na natin guys yung magic sarap. Ayan, halo ulit. Halo-haloin lang natin. Ilagay na natin yung ating gata. Ayan. Ilagay na natin guys yung sitaw guys. Oh. Ayan. Laloin lang natin. Ayan. Malapot yung gataan natin guys. Lalagay na natin asin guys. Oh. Simple lang lutuin guys. Oh. Yan guys. Oh. Dami guys, kita nyo ko naman. Nangangamoy na sitaw guys. Kailangan half cook lang sitaw guys. Parang natin. Ayan. Yummy. Santakit pa guys. Lagyan natin to guys na natira labuyo. Walang silig rin eh. Labuyo. Natin malambot ang kalabasa. Malambot na. Luto na guys ang ating ginataang sitaw kalabasa. Ayan. Malambot na yung kalabasa. Pangit naman pag sobrang lambot. Ayan. Dudurog na. Ayan. Guys, luto na. Thank you for watching.